into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. Now snorted is to make an explosive sound through the nose. तो घोड़े ने अपनी नाक में से ऐसी साउंड निकाली और वो अपनी पीछे की टांगों पे खड़ा हुआ और उसने अपनी आगे की टांगें ऐसे हवा में उठा ली. Burst into a fury of speed means एकदम से अचानक से उसने बहुत तेज स्पीड पकड़ ली. तो घोड़े ने इस तरह से किया. जब मुराद ने उसके अंदर अपनी हील्स किक की और कहा वजीरे रन, तो घोड़े ने अपनी आगे की टांगें ऊपर उठा ली, पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया, एक बड़ी सी एक्सप्लोसिव साउंड निकाली और तेज स्पीड से दौड़ने लग गया. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. इरिगेशन डिच क्या होता है? छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा करके फसलों को सिंचाई की जाती है. अब मुराद ने क्या किया, वो घोड़े के ऊपर तेज तेज दौड़ता गया. पहले तो एक सूखी घास की फील्ड थी, उसने उसे क्रॉस किया. फिर एक इरिगेशन डिच था, उस डिच को उन्होंने क्रॉस किया और 5 मिनट बाद पूरा गीला मुराद हॉर्स राइडिंग करता हुआ वापस आ गया. मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं बायो की क्लासेस, जो बॉडी के पास हम पिक्चर. अब मुराद गीला क्यों हो गया था? क्योंकि जब वो इरिगेशन डिच को क्रॉस कर रहे थे तो पानी स्प्लैश कर रहा था और वही पानी उनके ऊपर भी गिर रहा था, इसी वजह से वो गीले हो गए थे. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. अब सन ऊपर आ रहा था, यानी कि दिन बढ़ रहा था. तो अरम ने कहा कि अब मेरी बारी है और मुराद हॉर्स से नीचे उतर गया. उसने कहा लो तुम अब हॉर्स राइडिंग करो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. छलांग मार के अरम घोड़े के ऊपर बैठ गया और वो एकदम से बहुत हैरान था, वो डर गया था क्योंकि उसका जो सबसे ऑफुल, सबसे बुरा डर था वो उसके सामने आ गया. वो क्या था कि घोड़ा चल ही नहीं रहा था. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about. Up means awake, जाग जाना, and about means to start moving. मुराद ने अरम को कहा कि इसकी मसल्स में किक करो, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमें इसे वापस भी लेकर जाना है इससे पहले कि सब लोग उठ जाएं और घूमने फिरने लग जाएं, आसपास हलचल होने लग जाए. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. अब जब अरम ने भी उसकी मसल्स में किक किया तो घोड़ा एकदम से हिला, उसने स्नॉट किया, वैसा ही एक्सप्लोसिव साउंड निकाला और फिर तेज तेज भागने लगा. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halipian, where it began to leap over vines. अब अरम को हॉर्स हैंडल करना नहीं आता था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि अब क्या करना है. और घोड़े ने क्या किया, वो फील्ड में नहीं गया, इरिगेशन डिच में नहीं गया, उल्टा वो सड़क पर दौड़ने लग गया और फिर डिक्रन हैलाबियन नाम के फार्मर के वाइन यार्ड में घुस गया. वहाँ पर वो जो वाइन्स थी, ग्रेप्स की वाइन्स थी, उनके ऊपर दौड़ने लग गया, जंप करने लग गया. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब घोड़ा ऐसे ही छलांगे मारता जा रहा था और जब उसने 7 वाइन्स के ऊपर से जंप मारी तब अरम घोड़े पर से नीचे गिर गया और घोड़ा भागता चला गया. My cousin Murad came running down the road. मुराद उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था. I'm not worried about you, he shouted. We've got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly. I'll be near. अब मुराद ने अरम को कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमें वो घोड़े को वापस लाना है. तो उसने उसे कहा कि तुम उस रास्ते पर जाओ, मैं उस रास्ते पर जाऊंगा. अगर तुम्हें घोड़ा मिल गया तो उसके साथ काइंड बिहेवियर करना, प्यार से बिहेव करना और मैं पास ही होऊंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. तो अब अरम हॉर्स को ढूंढता ढूंढता सड़क पर चला गया और मुराद
اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا فیلڈ پار کر کے اریگیشن ڈچ کی طرف چلا گیا تو دونوں الگ الگ دشاؤں میں گھوڑے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. It took him half an hour to find the horse and bring him back. تو آدھے گھنٹے کے بعد مراد گھوڑے کو ڈھونڈ کر واپس لے آیا. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. مراد نے اسے کہا کہ آؤ آ کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ, سب لوگ اٹھ گئے ہیں. ارم نے کہا اب ہم کیا کریں گے؟ Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. مراد نے کہا کہ یا تو ہم اسے واپس لے جائیں گے یا پھر اسے کہیں پر چھپا دیں گے. He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. اب مراد کے ریپلائی سے ارم کو ایسا لگا کہ مراد کو کوئی چنتا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ ہارس کو واپس نہیں لے کر جائے گا, اسے کہیں پر چھپا دے گا. کم سے کم تھوڑی دیر تک تو وہ اسے چھپا ہی دے گا کیونکہ ابھی ان کا ہارس رائڈنگ کا شوق پورا نہیں ہوا تھا. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long did you steal this horse? I said. اب ارم مراد سے الگ الگ باتیں پوچھ رہا ہے. پہلے تو اس نے پوچھا کہ ہم اسے کہاں چھپائیں گے. مراد نے کہا مجھے ایک جگہ پتا ہے. اور پھر ارم نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر ہوئی ہے تمہیں گھوڑا چرائے ہوئے. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Dawned on me means مجھے ایک آئیڈیا آیا, میرے دماغ میں ایک خیال آیا. تو اچانک سے ارم کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مراد کافی دنوں سے یہ صبح صبح کی ہارس رائڈنگ کر رہا ہے. وہ اسے لینے آج ہی صبح آیا کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ ارم کو بھی ہارس رائڈنگ بہت پسند ہے. Who said anything about stealing a horse? He said. تو مراد کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ میں نے گھوڑا چرایا ہے. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? تو اب ارم نے اپنا سوال چینج کیا اور اس نے مراد سے یہ پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے ہارس رائڈنگ کر رہے ہو ہر صبح. تو اب اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں گھوڑا چرائے ہوئے کتنے دن ہو گئے, اس نے یہ پوچھا کہ کتنے دنوں سے تم ہارس رائڈنگ کر رہے ہو ہر صبح. Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. تو مراد نے جواب دیا کہ آج صبح سے پہلے اس نے کبھی بھی ہارس رائڈنگ نہیں کی تھی. ارم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو مراد نے کہا of course not. But if we are found out, that's what you have to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. تو اب جب ارم نے پوچھا کہ کیا تم سچ بول رہے ہو, مراد نے کہا نہیں, لیکن اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو تم یہی کہنا. میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں جھوٹے کہلائیں, لوگ کہیں گے ہم لائرز ہیں. تو تمہیں تو یہی پتا ہے نا کہ ہم نے آج صبح ہی رائڈنگ شروع کی ہے, تو تم یہی بولنا, یہی تمہارے لیے سچ ہے. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fetvagian. تو اب ارم نے مراد کی بات مان لی اور مراد گھوڑے کو ایک بان میں لے گیا. یہ بان ایک خالی, ڈیزرٹڈ مینز ایمٹی, خالی وائن یارڈ میں لوکیٹڈ تھا. اور یہ وائن یارڈ فٹویجین نام کے فارمر کا وائن یارڈ تھا. اور ایک ٹائم پر یہ بہت ہی اچھا وائن یارڈ ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی یہ خالی تھا. تو انہوں نے اس کے بان میں اس ہارس کو چھپا دیا. بان کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی فارم ہاؤس پہ اینیملز کو رکھنے کے لیے کمرہ بنایا جاتا ہے, اسے بان کہتے ہیں. There was some oats and dry alfalfa in the barn. Oats اور alfalfa دونوں ہی سیریلز ہیں, یہ کھیتوں میں اگائے جاتے ہیں. تو وہاں پر بان میں بھی ایسے کچھ اوٹس اور ڈرائی alfalfa نام کے سیریلز پڑے ہوئے تھے جنہیں کہ obviously وہ گھوڑا کھا سکتا تھا. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. اب دونوں کزنز گھر کی طرف چلنے لگ گئے اور چلتے چلتے مراد نے بتایا کہ اس کے لیے گھوڑے کو ٹیم کرنا اتنا ایزی نہیں تھا.